अगले 72 घंटे में दरिया सतलुज में फ्लड अलर्ट। भारत मोहतक के तौर पर पानी छोड़ सकता है। बालाई इलाकों में बारिश से भी सूरत-ए-हाल तब्दील हो सकती है। पीडीएमए की तरफ से इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। भावनगर में बारिशों ने 1 लाख एकड़ फसल उजाड़ दी। किसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। डोंगा बोंगा और हारूनाबाद में कपास की फसल भी मुतासिर। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर जमील गौरी कहते हैं, महकमा हिफाजती इकदाम कर रहा है। नवाबों के शहर बहावलपुर पर डेंगू की यलगार। सादिक आवासी अस्पताल में जेर इलाज खातून में डेंगू की तशखीस। यजमान से ताल्लुक रखने वाली खातून कराची पलट करार। विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज जेर इलाज। जनूबी पंजाब में अद्वियात पहुंच से बाहर। बिहाड़ी में जान बचाने वाली अद्वियात महंगी। एरिनेट फोर्ट 130, रेलेप्सा की कीमत 235 रुपए, 160 रुपए वाले सिरप की कीमत 260 रुपए हो गई। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए, शहरियों का मुतालबा। मुल्तान में बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कुव्वते खरीद से बाहर हो गया। एसी, एयर कूलर, फ्रीजर की कीमतों में हजारों रुपए इजाफा। मार्केट्स में सुनाटे छा गए। ग्राहक ना होने पर ताजिर परेशान। इंतजामिया की काविशें रंग ले आई। मियांवाली में चीनी बआसानी मिलने लगी। मार्केट में 173 रुपए किलो दस्तयाब। दुकानदार कहते हैं, आज चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ा दी। मुजफ्फरगढ़ में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। शहरी परेशान। खानगढ़, बसीरा जाने वालों से 20 रुपए इजाफी वसूली जारी। महंगाई के सबब किराए बढ़ाने पड़े ड्राइवर्स का मौक़िफ़। कोट अब्बास में बिजली की तवील बंदिश। गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। कारोबार तबाह। शहर 10 और दही इलाकों में 14 घंटे की लोड शेयरिंग। घरों में पानी खत्म। घरेलू मामलात भी मुतासिर। लोड शेयरिंग के खात्मे की अपील। हासिलपुर में रेडियो की मुंतकली के अहकामात। पहले सस्ता सब्जी और फल मॉडल बाजार बनाया, अब खत्म किया जा रहा है। बाइज्जत तरीके से रिस्क कमाने का हक दिया जाए। रेडी बांध सरापा एहतजाज। पिपला में गैस रिफिलिंग डीलर्स की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला जफर इकबाल की निगरानी में हरनौली में बड़ा ऑपरेशन। गैस सेंटर की रिफिलिंग मशीन कब्जा में ले ली। दुकान सील। झींगा फार्मिंग को फरोग देने के लिए इकदाम। मुल्तान में तालाब बनाने के लिए 500 एकड़ रकबे की तलाश शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर को जमीन की निशानदेही करने का हुक्म। इंतजामिया की तरफ से फील्ड स्टाफ को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी में अंगूर का बाग। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर वीसी ने अंगूर का बाग लगवा दिया। डॉक्टर इशफाक अहमद का कहना था, अंगूर की सुलेमानी किस्म मुजफ्फरगढ़, लिया और डीजे खान में कामयाब है। आजादी का जश्न शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारी। जनूबी पंजाब में जगह जगह स्टॉल सज गए। सब हिलाली परचमों, झंडियों, बैजी से खरीदारी। जश्न आजादी के हवाले से बच्चों की खुसूसी तैयारी। सरगोदा, हासिलपुर, कायदाबाद, डोंगा बोंगा के शहरियों का जोशो खरोश अरूज पर। जश्न आजादी तकरीबात। महकमा सेहत बहबूद आबादी राजनपुर में तकरीब। बच्चों ने टेबल्स पेश किए। मिली नगमों पर परफॉर्म करके खूब दाद समेटी। इलाकाई सकाफत को उजागर करने के लिए स्टॉल मरकज से निकाह। भक्कर में एजुकेशनल फैमिली प्लानिंग मेले की रंगारंग तकरीबा। बच्चों के लिए खेलों और झूलों के खुसूसी पॉइंट्स। मिली नगमे, टेबलो शो और थिएटर परफॉर्मेंस पेश की। मौसीकी प्रोग्राम के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ। मेले में फैमिली प्लानिंग आगाही के खुसूसी स्टॉल तवज्जो का मरकज रहे। महकमा सेहत व आबादी जनूबी पंजाब के ज़ेर एहतमाम आजादी तकरीब। सदारत एडिशनल सेक्रेटरी शाहिद अब्बास ने की। अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत। बैजेस लगाए, झंडियां तकसीम की। कहते हैं, जश्न आजादी मिली यकजहती और तजदीद अहद का दिन है।
موٹر وے پر مسافروں کے تحفظ کے لیے بڑا فیصلہ، مسافر بردار گاڑیوں میں تمام سواریوں کے لیے سیٹ بیلٹ باندھنا لازمی قرار، بسیں، کوچز اور دیگر گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی ہوگا، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ پی آئی اے نے جشن آزادی پر ٹکٹیں 14% سستی کر دی، سعودیہ، گلف ممالک، اندرون ملک جانے والے مسافر مستفید ہوں گے، اطلاق 14 اگست کو سفر کرنے والے مسافروں پر ہی ہوگا۔ سرسبز پنجاب سرسبز پاکستان پروگرام لودرا پہنچ گیا، ٹریفک پولیس اور مرکزی انجمن تاجران بھی پروگرام میں شامل ہوگی، ڈی ایس پی ٹریفک پولیس اور صدر مرکزی انجمن تاجران نے پودے لگائے۔ ملتان میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، نوجوان، بچے، بڑے سبھی یوم آزادی منانے کے لیے پرجوش، شہریوں کا کہنا ہے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیوں کے بعد وطن حاصل کیا، گلی محلوں کو جھنڈیوں سے سجائیں گے۔ تونسا شریف میں جشن آزادی اور مارکہ حق کے سلسلے میں پروگرام، خواتین و بچوں کی شرکت، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، بچیوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ سی او ضلع کونسل کہتے ہیں دلیر ماؤں کی موجودگی میں ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں۔ جشن آزادی کے رنگ روہی کے سنگ، جشن آزادی کے حوالے سے تیاری، موبائل فون اٹھائیں، بچوں کی ویڈیوز بنائیں اور ہمیں بھیجیں۔ روہی آپ کے بچوں کی خوبصورت تصاویر اپنی اسکرین پر چلائے گا۔ ویڈیوز بھیجنے کے لیے واٹس ایپ نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ منکیرا میں کے ایم آئی فیکٹری کا مسافروں کے لیے بڑا اقدام، جنگ بکھر روڈ پر مسافروں کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کر دیا، افتتاح اسسٹنٹ کمشنر منکیرا ظہیر الدین بابر نے کیا، سماجی خدمات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتان پی ایچ اے پبلسٹی ٹھیکہ 2025-26 عزیز ٹیک نے جیت لیا، کیپٹل ہل کو شکست دے کر ٹھیکہ 34 کروڑ 50 لاکھ میں حاصل کیا۔ ڈی جی پی ایچ اے کریم بخش نے بولی کے عمل کی خود نگرانی کی، ڈیپٹی ڈائریکٹر مارکیٹنگ کہتے ہیں ملنے والے ریونیو سے پارکس کو خوبصورت بنائیں گے۔ ملتان انتظامیہ اقلیتی برادری کی خوشی میں پیش، اقلیتوں کے عالمی دن پر ڈیپٹی کمشنر وسیم سندھو کا کینٹ چرچ کا دورہ، کیک کاٹا، مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہتے ہیں اقلیتیں پاکستانی معاشرے کا حسن اور سر کا تاج ہیں۔ اقلیتیں ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، پاکستان میں تمام مذاہب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ملتان محمد ابوبکر کا اقلیتوں کے لیے خصوصی پیغام۔